The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 4th Canto, chapter number 22, text number 22, given by His Grace, Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on April 24th, 2008, in Tartu, Estonia.
Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So today, in this most auspicious occasion of being back here in Tartu, Estonia, seega siis täna sellel väga head tooval sündmusel, kui ma olen siin taas Tartus, we are reading from the 4th canto of the Srimad Bhagavatam, chapter number 22. me loeme Srimad Bhagavatami 4. laulu ja peatüki 22. Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Dhruva Maharaj läheb tagasi Jumala juurde. Text number 22. Tekst number 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tang Krishna Pada Binivishta Chetasang Badha Jalim Pashrayanam Rakandaram Padanjalang Pashrayanam Rakandaram Sunandananda Vupashritya Sashmitang Sunandananda Vupashritya Sasmitang Pratyachatu Pushkaranabha Sammato Pratyachatu Pushkaranabha Sammato. Translation and purport by Srila Prabhupada. Dhruva Maharaj was always absorbed in thinking of the lotus feet of Lord Krishna. His heart was full with Krishna. When the two confidential servants of the Supreme Lord, who were named Nanda and Sunanda, approached him, smiling happily, Dhruva stood with folded hands, bowing humbly. They then addressed him as follows. Purport. In this verse, the word Pushkaranabha Sammato is significant. Krishna, or Lord Vishnu, is known for his two lotus eyes, rather for his lotus eyes, lotus navel, lotus feet, and lotus palms. He is called Pushkaranabha, which means the Supreme Personality of Godhead, who has a lotus navel. Samata means two confidential or very obedient servants. The materialistic way of life differs from the spiritual way of life in that one is disobedience. In that one is disobedience and the other is obedience to the will of the Supreme Lord. All living entities are part and parcel of the Supreme Lord, and they are supposed to be always agreeable to the order of the Supreme Person. That is perfect oneness. In the Vaikuntha world, all the living entities are in oneness with the Supreme Godhead because they never defy His orders. Here in the material world, however, they are not samatha, agreeable, but always asamatha, disagreeable. This human form of life is a chance to be trained to be agreeable to the orders of the Supreme Lord. To bring about this training in society is the mission of the Krishna consciousness movement. As stated in the Bhagavad Gita, the laws of material nature are very strict. No one can overcome the stringent laws of material nature. But one who becomes a surrendered soul and agrees to the order of the Supreme Lord can easily overcome these stringent laws. The example of Dhruva Maharaj is very fitting. Simply by becoming agreeable to the orders of the Supreme Personality of Godhead and by developing love of Godhead, Dhruva got the opportunity to personally meet the confidential servants of the Lord face to face. What was possible for Dhruva Maharaj is possible for everyone. Anyone who very seriously engages in devotional service can obtain in due course of time the same perfection of the human form of life.
Niisiis, tõlge ja selgitus Srila Prabhupada poolt. Dhruva Maharaj oli alati süvenenud Jumal Krishna lootusjalgade peale mõtlemisse. Tema süda oli täidetud Krishnaga. Kui kõige kõrgema Jumala 2 väga lähedast teenrit, kelle nimed olid Nanda ja Sunanda, lähenesid temale naerdes või naeratades õnnelikult, Dhruva seisis kokku pandud kätega ja kummardades alandlikult. Ja siis nad pöördusid tema poole järgnevalt. Ja nüüd siis värsi selgitus. Selles värsis sõna Pushkaranabha Samattau on väga oluline. Krishna või Jumal Vishnu on tuntud oma lootussilmade, lootusnaba, lootusjalgade ja lootus peovesade poolest. Siin kutsutakse teda Pushkara Nabhaks, mis tähendab Jumala kõrgem isiksus, kellel on lootusnaba. Ja Samattau tähendab 2 väga lähedast või väga kuulekat teenrit. Materialistlik elu erineb vaimsest elust selliselt, et esimene on kuulmatus ja teine on siis kuuletumine kõige kõrgema Jumala tahtele. Kõik elusolendid on osakesed kõige kõrgemast Jumalast ja nad peaksid alati olema nõus kõige kõrgema isiksuse käsuga. Ja see on täiuslik ühtsus. Vaikunta maailmas kõik elusolendid on ühtsuses kõige kõrgema Jumalaga, sellepärast, et nad mitte kunagi ei keeldu tema käske täitmast. Siin materiaalses maailmas ei ole nad samata ehk siis nõus olevad. Aga nad on alati asamata ehk siis mitte nõus olevad. See inimvorm on võimalus ennast treenida, et muutuda nõus olevaks kõige kõrgema Jumala käskudele. Ja selleks, et anda võimalus sellist treeningut sooritada kogu ühiskonnas, see ongi Krishna teadvuse liikumise missioon. Nagu kinnitatud Bhagavad Gitas, materiaalse looduse seadused on väga ranged. Mitte keegi ei suuda ületada materiaalse looduse rangeid seadusi. Aga see inimene, kes muutub alistunud hingeks ja nõustub kõige kõrgema Jumala käsuga, võib väga kergelt ületada need ranged seadused. Ja näide sellest Dhruva Maharaja puhul on vägagi sobiv. Lihtsalt läbi selle, et ta muutus nõus olevaks Jumala kõrgema isiksuse käskudele ja läbi armastuse arendamise Jumala vastu. Dhruva sai võimaluse isiklikult kohtuda Jumal Vishnu väga lähedaste teenritega näost näkku. Mis oli võimalik Dhruva Maharajale, on võimalik igaühele. Igaüks, kes väga tõsiselt rakendab ennast pühendunud teenimisse, võib saavutada aja jooksul samasuguse täiuslikkuse inimeluvormis.
Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, here we see how Dhruva Maharaj was blessed with the most wonderful experience. Seega siin me siis näeme, kuidas Dhruva Maharajat õnnistati õige väga üleva kogemusega. He agreed to be agreeable to the Lord. Ta nõustus olema nõusolev Jumalale. Most people in this world remain disagreeable to the will of the Lord. Enamus inimesi selles maailmas jäävad mitte nõusolevaks Jumala tahtele selles maailmas. But this is actually less intelligent. Aga see on, selline käitumisviis on vähem arukas. Why disagree with someone who is that powerful? Et milleks siis mitte olla nõus kellegi sellisega, kes on nii võimas? It is sometimes said, if you can't beat him, join him. Aga mõnikord öeldud, et kui sa ei suuda kedagi võita, siis ühine temaga. So if God is so powerful, he controls everything. Jumal on nii võimas, et ta kontrollib kõike. What is the advantage of trying to disagree with him? Et mis kasu on sellest, kui me ei nõustu Jumalaga? It will do nothing but get you into trouble. Sellest ei tule mitte midagi muud välja, kui te lihtsalt jääte igasugustesse sekeldustesse. And if you agree with him, Aga kui te olete nõus, then there will be nothing but auspiciousness for you at every step. siis ei ole teie jaoks mitte midagi muud peale lihtsalt kõige hea igal sammul. In other words, being Krishna conscious is just a matter of common sense. Tegelikult olla Krishna teadvuses on lihtsalt nii-öelda siis lihtsa arukuse küsimus. So you may ask then why, if it's a matter of common sense, why the whole world hasn't taken to it. Aga nüüd võib küsida, et kui see on lihtsalt, ütleme, tavalise arukuse küsimus, siis miks kogu maailm ei ole seda omaks võtnud? What is the logical answer? Et mis see loogiline vastus siis on? The whole world is lacking common sense. Paistab, et mitte ei paista, vaid et kogu maailmal jääb puudu sellest tavalisest arukusest. So as Prabhupada points out, Nagu Prabhupada välja toob, the mission of this Krishna consciousness movement is to train the entire human society. et selle Krishna teadvuse liikumise eesmärk, missioon on siis treenida kogu inimkonda. And what is that training? Ja mis on see treenimine? Mis see treening on? To become agreeable to the orders of the Lord, obeying the orders of the Lord. Et muutuda siis kuulekaks ja järgida Jumala käske. Just like here in Estonia, you have your government. Just nagu teil siin Eestis on teie valitsus. And you have so many laws. Ja teil on nii palju erinevaid seadusi. Those who agree to follow the laws of Estonia, Et need, kes siis nõustuvad järgima Eesti Vabariigi seadusi, they are protected by the government. They are regarded as law-abiding citizens. siis neid valitsus kaitseb ja
neid siis määratletakse kui seadusekuulekaid kodanikke. Government protects them. Ja valitsus kaitseb neid. And those who defy the laws of Estonia, aga need, kes ei kuuletu Eesti seadustele, who do not agree to follow the laws, kes ei ole nõus järgima neid seadusi, what are they called? et kuidas neid siis kutsutakse? Criminals. Kurjategijad. They are punished by the state. Ja riik karistab neid isikuid. So do you see the difference between being agreeable and being disagreeable? Et kas te näete nüüd, mis on siis vahe olla siis nõusolev ja siis mitte nõusolev? It's a huge difference. On ju väga suur vahe. If I agree to abide by the orders of the Lord, et kui ma olen nõus järgima siis Jumala käske, I am given all facility for happiness and peace. siis antakse mulle kõik tingimused selleks, et ma kogeksin õnne ja rahu. My whole life becomes very easy and wonderful experience. Kogu minu elu muutub kergeks ja suurepäraseks kogemuseks. But if I defy the authority of the Lord, aga kui ma ühesõnaga siis eiran Jumala autoriteeti and try to strike out as an independent Lord on my own, ja püüan siis nii-öelda esile tulla, esile välja paista kui siis iseseisev Jumal, what will I face? millega ma siis silmitsi seisan? Trouble, trouble, trouble. Ühesõnaga tülid, tülid, tülid. Padam padam yadavatam nate sham. Danger at every step. Oht igal sammul. So how to get out of this position? Aga nüüd siis, kuidas sellest olukorrast välja saada? Facing danger at every step. Et sellest olukorrast välja saada, et me näeme ohtu igal sammul. It's not difficult. See ei ole raske. Samashvataye palavaplavaplavam mahatpudam punya jasho murare bhavam buddhir vatsa param param padam 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 yadvipatam natesham. There's no difficulty really. Tegelikult ei ole mitte mingisugust raskust. Bhagavatam says, for one who has taken shelter of the abode of the lotus feet of the Lord. Bhagavatam ütleb, et see, kes on võtnud varjupaiga siis Jumala lootusjalgade paadis, who is the shelter of the cosmic manifestation, kes on kogu kosmilise manifestatsiooni varjupaik, and who is famous for killing that demon named Mura, ja kes on kuulus selle poolest, et ta tappis seal teemani nimega Mura. For him, the vast, insurmountable ocean of material existence, et tema jaoks tohutult suur, määramatu materiaalne eksistents, which is uncrossable by any means, mis on ületamatu, mis iganes erinevate meetrite läbi, becomes shrunk see tõmbub kokku down to the amount of water that you contain within the hoof of a calf. ja muutub kõigest nii suureks, nagu vasika siis selles sõra jäljes võib vett olla. Now, if you have to cross a huge ocean that's 10 million miles across, can you easily do that? Et kui ühesõnaga näiteks teil on ookean, mis on 10 miljonit miili pikk, You will not be able seda to on cross kerge it. ületada. It's too vast. See on liiga suur, ei ole võimalik. Even with a powerful airplane, they don't hold enough fuel to go for 10 million miles. Et isegi kõige suurema lennukiga, et neil pole palju kütust, et 10 miljonit miili lennata. They don't have a jet engine that can even last for 10 million miles. It'll burn out. Neil pole isegi sellist lennumootorit, mis ütleme 10 miljonit miili peaks vastu. See põleb läbi lihtsalt. And if you try to sail across it in a sailboat, või näiteks püüate laevaga purjetada üle sellest. how long will it take you to sail 10 million miles? You won't live to cross it. You'll die before you get across it. Siis mõelge, kui kaua teil läheb aega, et 10 miljonit miili sõita. Te ennem surete ära, te ei ela nii kaua, et seda ületada. So a 10 million mile ocean is uncrossable. Seega siis 10 miljoni miili suurune ookean on ületamatu. But if it's reduced down to a little tiny calf print of water, then you can easily step over it. Aga kui kogu see ookean tõmbub kokku kõigeks siis selliseks nagu vasika sõrahälg ja ainult nii palju vett, kui sinna sisse läheb. So now do you understand what is Krishna consciousness? Et nüüd te mõistate, mis on Krishna teadvus.
Do you understand what is Krishna consciousness? Kas te mõistate, mis on Krishna teadus? It is when that ocean, that 10 million mile ocean becomes shrunk down to this much water. That is Krishna consciousness. Krishna teadus ongi see, kui see suur ookean siis tõmbub kokku nii väikseks. That's why one should practice Krishna consciousness. Ja see on see, miks inimene peaks praktiseerima Krishna teadvust. Because it enables one to easily cross over this ocean of material existence. Sellepärast, et see võimaldab inimesel väga kergesti ületada seda. And the translation of the verse continues. Ja nüüd selle värsi tõlge läheb edasi. That for such persons for whom the material ocean has become reduced to insignificance. Ja nüüd nende isikute jaoks, kelle puhul see ookean on nii tühiseks, väikseks tõmbunud. Their aim is the Vaikuntha realm. Nende eesmärk on Vaikunta maailm. The kingdom of God. Ehk siis Jumala kuningriik. That's what they have. That's what their sights are set on. You see, they're looking to that kingdom of God, not this material world. Et see on see, kuhu nende pilgud on suunatud. Jumala kuningriiki, mitte kuhugi mujale. Where there is danger at every step. Ehk siis mitte kuhugi mujale, kus on oht igal sammul. This is such a dangerous world. See on tegelikult nii ohtlik maailm, kus me oleme. As soon as you get in a car on the highway, you run the risk of being killed. You see. Et niipea, kui te lähete in a car in the highway, niipea, kui te istute autosse kiirteel. You risk our life every time you go to the grocery store. Et siis on alati oht võimalik, et te saate surma. Ja samuti, kui lähete poodi, on võimalik, et te võite surma saada. It's a very dangerous place. See on väga ohtlik koht. So in this way we have to understand what is this wonderful, wonderful mercy of the spiritual master. Seega me peaksime mõistma, mis on see imeline vaimse õpetaja armulikkus. That he enables us to easily take shelter of Krishna. Et ta võimaldab meil väga kergesti võtta varjupaika Krishna juures. By offering his mercy to us, he makes it easy for us to surrender. Pakkudes oma armulikkust meile, teeb ta alistumise Krishnale kergeks. Recently, one boy in Heidelberg, Germany, he said, I'm interested in becoming initiated, but I'm not doing it because I'm afraid I couldn't keep the vows. Et hiljuti üks poiss siis Saksamaal Heidelbergis ütles, et ma tahaksin saada olla initseeritud, aga ma kardan, et ma ei suuda neid initseeringu siis vandeid järgida. So he wanted to know what to do. Ja tahtis teada, et mida peab tegema. I said, it's very simple. Aga see on väga lihtne. You simply have to find a powerful guru, that's all. Te peate lihtsalt leidma võimsa guru, who can empower you to follow the principles. kes on võimeline andma teile jõudu, et järgida printsiipe. You see, on his own, the disciple can't do anything. Et üksinda ise omaette õpilane ei suuda mitte midagi teha. But if he's empowered by his spiritual master, Aga kui ta on saanud jõudu oma vaimselt õpetajalt, then he can act powerfully also. siis ta võib samuti väga jõuliselt tegutseda. Isn't that what we pray? Kas see ei ole see, mida me palvetame? Mukam karoti vachalam pangum lam yigate gadim yad kripa tamahang vande shi guru dinataranam. You don't know the translation? No. Yes. So, by the mercy of Guru, Läbi guru armulikkuse, a lame man can cross over a mountain. et siis taoline inimene võib mägedest üle saada. And a dumb man who has no ability to speak Ja ütleme, rumal mees, kes ei oska üldse midagi rääkida, can deliver eloquent speeches. võib siis esitada väga elegantseid kõnesid. So it is by the mercy of the spiritual master, actually, See on tegelikult vaimse õpetaja armulikkus läbi. that one can chant 16 rounds of Japamala, Et inimene võib 16 mingit japamalat korrata. and one can follow the regulated principles. Ja et inimene võib järgida reguleerivaid printsiipe. If one wants to actually become initiated and by following these principles, then you have to get the blessings of the Guru, and then you can easily chant and follow the principles. Et kui te tahate neid printsiipe järgida, siis te peate saama guru õnnistused.
siis te saate neid väga kergesti järgida. But if you're thinking, I don't need a guru, I'll do it on my own strength. Aga kui te mõtlete, et mul ei ole gurut vaja, ma teen seda lihtsalt omal jõul. Well, I hate to tell you this, but you're nowhere. You'll be nowhere. Aga siis ma pean teile ütlema, et te ei ole tegelikult kuhugi jõudnud. We require the empowerment of the spiritual man. Et on vaja siis vaimse õpetaja jõudu. By his blessings, you see, then we can easily become fixed in Krishna consciousness. Et läbi tema õnnistuste me oleme võimelised saama väga püsivaks Krishna teadvuses. So I can ask if there's any questions. Ja kas on küsimusi? Paluks, et Guru Maharaj annaks meile praegu oma õnnistusi printsiibi püsivaks järgimiseks kõikidele. No kõiki printsiibi järgimiseks, et kõik, kes siin viibivad. Kas see on kohanik, et umestne вопрос или не уместно? Kas see nagu sobib küsimus. Et so Igor is asking that is it appropriate to ask from you that right now you would give your blessings for everybody here so that they could follow the principles and chant japa? Is it... My blessings are certainly there, anybody who wants them. Minu õnnistused on olemas igaühe jaoks, kes neid tahab. The blessings are there, just like the rain is falling everywhere, isn't it? Et õnnistused on seal, just nagu siis vihm sajab kõike alla. The earth absorbs the rain, it accepts the blessing. Et see maa võtab siis selle vihma vastu, tõmbab endasse. But the rain is not absorbed into the big rocks. Aga näiteks vihm ei imendu suurtesse kividesse. It rolls off the big rocks into the soil nearby. Et see lihtsalt nendelt kividelt voolab siis maha sinna pinnasesse. So my blessings are there that everyone can chant Hare Krishna and follow these principles. Minu õnnistused on seal, et kõik saaksid järgida printsiipe ja korrata Hare Krishnat. Now it is up to you to be like soil or be like a rock. See on sinu teha, et kas sa oled nagu pinnas, nagu muld või nagu kivi. Kui minu hing on või minu süda on kivi, mis siis on? Aga ma ikkagi tahan, aga kivi on. So, but now the question arises, but what to do if I'm like a rock? I want to be like the soil, but I'm like a rock. Yes, then you have to allow the spiritual master to plow your heart. Siis sa peaksid laskma vaimsel õpetajal oma südant harida. To break up the rocks. Et nagu neid kive siis puruks tõmmata. How is that one can do? How does one allow the guru to plow the heart? Ja Madotsi küsis, et kuidas siis teha, kuidas lasta gurul siis seda südant niimoodi viljeleda, harida? By hearing. Läbi kuulamise. The more you can go on hearing. What does hearing mean? Ja see on siis ühesõnaga läbi kuulamise, mida rohkem sa kuulad. Ja siis Madotsi küsib, et mida see kuulamine tähendab? Hearing, there's two kinds of hearing. There's real hearing and there's false hearing. On olemas kahte erinevat tüüpi kuulamist. Üks on nagu õige kuulamine, teine on vale kuulamine. False hearing is it goes in here and it comes out here. Et siis vale kuulamine läheb siit sisse ja siit läheb välja. Real hearing is it goes in here and comes down to here. Aga õige kuulamine on see, et see läheb siit sisse ja siis läheb siia südamesse. So it's up to you when you hear from the spiritual master that you take those words deep into your heart. And what to do? What to do, just keep it there? So let him translate first. And then. Seega Guru Maharaj ütles, et nüüd võtta need sõnad ja hoida sügaval, tugevalt oma südames. So once the seeds of bhakti are planted in the heart of the spiritual master, then what will you do? Ja nüüd, kui siis need bhakti seemned on südamesse külvatud vaimse õpetaja poolt, mida sa siis teed? Will you water those seeds or will you neglect them? Kas sa kastad neid seemneid või sa hülgad nad?
If you have a seed in your garden, you must water the seed or it will die. Kui su on seemned aias ja kui sa neid ei kasta, siis nad hukkuvad. So the watering process on the seed, for the seed of bhakti planted in the heart of the spiritual master, you must chant Hare Krishna mantra every day in your beads. Seega, nüüd need seemned, mis on vaimse õpetaja poolt külvatud südamesse sulle, sa pead iga päev kordama Hare Krishnat oma helmestel. Minimum 16 rounds. Ja see ongi nüüd see kastmisprotsess ja minimum 16 ringi. Are you doing that? Kas sa teed seda? No. So you must do that. Seega sa peaksid seda tegema. Do you eat every day? Kas sööd iga päev? Yeah, yes. Yeah. So don't eat until you finish your 16 rounds. Ära söö ennem, kui sa oled 16 ringi korranud. You get your rounds done every day. Ja selliselt sa saad iga päev oma ringid korratud. Make a program. You will not eat until you finish 16 rounds every day. Et tee selline programm, et sa ei söö ennem, kui sa oled 16 ringi korranud. I mean, every day you will finish 16 rounds for sure. Ja siis iga päev kindlalt sa saad 16 ringi korrata. You accept my proposal? Et kas sa võtad oma pakkumise vastu? Jaa. All right, now do that. Yes. Ja how many rounds have you done today so far? Et kui sa palju ringi sa täna oled siiamaani korranud? 0. 0. Is there a breakfast being served here this morning? Yes. I'll give you an exemption this morning. Ma annan sulle täna erandi. Starting tomorrow you must follow this rule. Aga homsest peale sa peaksid järgima seda reeglit. You can start chanting because the breakfast will be cooked and then get ready. It takes time, so. But after the class you get as many rounds done before breakfast as possible. Et nüüd peale siis loengut, kui me lõpetame, Instead of talking, you should chant. et siis sa võiksid hakata mantrat kordama. Ja enne siis praegu valmistatakse seda hommikusööki. Et siis püüa nii palju ringi korrata kui võimalik. It is simply a matter of how do you set your priorities. Et asi on just selles, et kuidas sa sead oma prioriteedid. Is bhakti more important or are your senses more important? Mis on olulisem, kas bhakti või sinu meeled? You decide. Sina otsusta. And act accordingly. Ja käitu vastavalt. Any other questions? Yeah. Mul on üks teistsugune küsimus. See on Nishingadeha kohta. Et seal Maapuri templis tehti mingisugune Nishingadeha kuju, mis on elav kivi. Aga mis asi on elav kivi? Mis asi see on nagu? Öeldi nagu elav kivi. Jumalus nagu tehti see Nishingadeha jumalus. Elavast kivist. Elavast kivist? Jah. Öeldi, et jumalus pidi olema elav kivi. Tehti elavast kivist, aga mis on elav kivi? Jah. Okay. Mis asi see on? So Janek is asking that in Mayapur they made a deity of Narashingadev from a living stone. What is a living stone? Living stone? Yes, that's how they call it. Yes. They made it from a living stone. Living stone. What is a living stone? Living stone means there's a jiva present in the stone. Elav kivi tähendab seda, et selles kivis sees on jiva ehk hing. Elusolend on seal sees. Hing on sees. Kas tavalistel kividel ei oleks siis? So the question from Indrek that doesn't then ordinary stones, rocks, don't they have jivas, souls inside? Of course, on the atomic level, there's always jivas. Et nagu aatomite tasandil on alati elusolendid. But they're called inanimate. Aga neid kutsutakse siis liikumatuteks. Generally. Now, if the stone is growing, then that means there's life. Kui kivi kasvab, siis tähendab, et see on elu. But if it's not growing, most stones do not grow. Aga kui kivi ei kasva, ei suurene, siis tähendab, et seal ei ole elu. They are dead stones. Siis tähendab, et see on surnud kivid. What does it mean that Krishna has lotus navel and lotus arms? Krishna what?
What does it mean that Krishna has lotus navel and lotus palms? Yes. Mida siis tähendab see, et Krishnal on lootus naba ja lootus peopesa? Mida see tähendab? Lotus means not touched by the material nature. Lootus tähendab seda, et ta ei ole puudutatud materiaalsest loodusest. Just like the lotus leaf, you can put it in a pond of water. Just nagu näiteks lootuslill. Võite panna selle tiiki. It will not absorb the water. Aga ta ei ima sisse vett. The lotus leaf exudes a waxy substance which makes it waterproof. Et siis lootuslill ja tema lehed, et nad tekitavad sellist nagu vahalist ainet, nagu vahta. So the Lord's eyes, see lase veel läbi tulla. The Lord's eyes, the Lord's navel, His feet, His palms, they are lotus because they are never saturated by the material nature. Ja seega need Jumala naba, lootusnaba, lootus peopesad ja nii edasi, et need kõik mitte kunagi ei puutu kokku materiaalse energiaga. So you have to become lotus-like. Ja siis sa peaksid muutuma lootuse sarnaseks. Being disciple means you become like lotus disciple. Ja olla õpilane tähendab olla nagu lootuslill. That even though you're in the pond, kuigi sa oled tiigis, you do not get wet. sa ei saa märjaks. Lotus also means very beautiful. There's no flower more beautiful than lotus. Lootuslill, see lootus tähendab ka seda, et väga ilus. So if something is lotus-like, it is very, very beautiful. Ja see, mis on lootuse sarnane, on väga ilus. So anyone who becomes Krishna conscious, they become naturally very beautiful. Ja üks, kes on Krishna teaduses, muutub loomulikult väga ilusaks. Even if their features are very ugly. Isegi kui nende kehalised nii-öelda omadused on väga koledad. Their beauty is their Krishna consciousness. Nende ilu on nende Krishna teadvus. Any other questions? Kas on veel küsimusi? Mm-hmm. I wanted to ask about right now for Igor 16 rounds, but maybe some of us in the room cannot start chanting 16 rounds immediately. Mm-hmm. How about them? 15. Et ma küsisin, et Igori puhul, et sa peaksid kordama 16 ringi maha mantrat. And they can increase to 16 when they get Aga time. võib-olla mõned meist on, kes ei saa korrata 16, et palju peaksite kordama, kui ma saaks 15 ringi. They can't do 15, let them do 14 rounds. But I don't see anybody who cannot chant 16 rounds here. Let's see, how many of you are chanting 16 rounds regularly? Raise your hand. Kes regulaarselt kordab 16 ringi, tõstke üles oma käsi. 1, 2, 3 only. 3 inimest ainult. He has a halfway hand. Why? Janek has a halfway hand. Janekul on pool kätte. Halfway? I mean, sometimes you do, sometimes you don't. Kas see tähendab, et mõnikord loed, mõnikord ei loe? Ei jõua vahepeal lugeda. Vahepeal jõuan ka ja siis nagu... What is the deal? Janek is saying that sometimes I am able to chant, but sometimes I'm not able to chant. Why you're too busy, or your mind can't focus? Et milles nagu asi on, et kas sa oled liiga hõivatud või sinu mõistus lihtsalt ei suuda keskenduda? Nagu ei suuda nagu keskenduda või midagi sellist. It's more that my mind cannot focus properly. Here's a trick that will help you. Aga siin on nüüd see asi läbi, mille sa saad, mis aitab sind. It's a very, very simple technique and it works every time. See on nüüd väga lihtne tehnika ja see töötab alati. You're not able to focus on your rounds. You know who would like to help you to do that? Et kui sa ei suuda oma ringidele keskenduda, kas sa tead, kes on olemas, kes aitaks sind selles? You have any idea who would like to help you focus on your rounds? Kas sa tead, kas sul on mingisugune ettekujutus, kes on see, kes saaks aidata sind sinu ringide kordamisel? It's the same person who told you must chant. See on see sama isisus, kes ütles sulle, et sa peaksid kordama. Krishna. Krishna. Satatam kirtiyanto mangyatam chascha ridrvata. Namasham tashtanamang nitya nitya yukta upasate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination. These great souls perpetually worship me with devotion. So,
Krishna has told you to chant. Et siis Krishna on sulle öelnud, et korda. Ja Krishna selles Bhagavad Gita värsis ütleb, et alati korrates minu hiilgusi ja alati püüeldes minu poole. Krishna is present in your heart. Krishna on sinu südames. Krishna is dancing on your tongue in the form of his holy name. Ja Krishna tantsib oma püha nime vormis sinu keelel. Krishna can hear your prayers easily. Ja Krishna suudab sinu palveid väga kergesti kuulda. So all you have to do is say, my dear Krishna, I'm having difficulty focusing on your names. Please bless me that I can focus on your names. Seega sa peaksid ütlema, et kallis Krishna, et ma ei suuda keskenduda sinu nimedele, aga palun õnnista meid, ma suudaksin keskenduda sinu nimedele. That's all you have to do. See on kõik, mida sa peaksid tegema. Beg for the mercy from Krishna, you can focus on his names. Ja palun Krishnalt armulikkust, et sa saaksid keskenduda. And then start chanting again. Ja siis hakka uuesti kordama. And if your mind goes off, beg Krishna to help you get it back on again. Ja kui mõistus läheb uuesti ära, siis palu Krishnat, et ta tuleks tagasi. Mõistus. That is stated in Bhagavad Gita, chapter 6, number 26. Ja Bhagavad Gitas 6. peatükis ja värss 26 on öeldud. Yato nischalati manas chanchalamashtaram tatastatam nayam yoitad yatman yeva vishamniyam. From whatever or wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must suddenly withdraw it and bring it back under the control of the self. Et ükskõik kuhu mõistus ka oma ütleme sellise häiritud loomuse tõttu ära jookseks, peaks ta tooma sealt koheselt tagasi oma kontrolli alla. So it's simply a matter of you controlling your mind. That's all. Right now the mind is controlling you. Et seega sa pead mõistust kontrollima, aga praegu mõistus kontrollib sind. You have become a slave of your mind. Sa oled muutunud oma mõistuse orjaks. But if you will tell the mind, no mind, I'm the boss now. Aga kui sa ütled mõistus, et ei, mõistus, mina olen boss. You mind your own business as a subordinate servant. Et sina mõistus tegel oma asjadega. Oma ühesõnaga nii-öelda siis vastavalt minu juhist. Don't try to be the boss anymore. That's not your right to do that, mind. Et mõistus, et ära püüa enam boss olla. See ei ole sinu kohustus. Henceforward, you are my servant, mind. You must always remember that. Et mõistus, et sa oled minu teener, sa pead alati seda meeles hoidma. I will tell you what to do and you must do it. Mina ütlen sulle, mida teha ja sina teed seda. And I'm telling you to chant Hare Krishna, mind. Ütlen sulle, et mõistus korda Hare Krishna. In this way, you must take control of your mind. Ja sellisel viisil sa peaksid võtma kontrolli oma mõistuse üle. If you allow it to control you, you'll never be able to become fixed in Krishna consciousness. Kui sa lased mõistusel ennast kontrollida, siis sa kunagi saa püsivaks. And if you're not fixed in Krishna consciousness, ja kui sa ei ole püsiv Krishna teadvuses, I can give you no guarantee that you will be a human being in your next life. Siis ma ei saa anda sulle mitte mingisugust garantiid, et sa saad olema inimene oma järgmises elus. Putting on neck beads alone will not save you. Et pannes lihtsalt need tulassihelmed kaela, see ei päästa sind. You have to cultivate Krishna bhakti very solidly within your heart. Sa pead oma südames väga kindlalt arendama Krishna bhaktit. If you do this, then Krishna will bless you with unlimited happiness. Ja kui sa teed seda, siis Krishna õnnistab sind lõputu armulikkusega. Any other questions? Can I say something about what he said? Mm-hmm. I had a question also regarding that. If his mind is not helping him to chant, why does he doesn't chant? Why does he stop? For what reason? Ask him. Ühesõnaga, Matotsil, sinu selle küsimusega sellest tekkis samuti küsimus. Et kui su mõistus ütleb sulle, või kui mõistus ei lase sul korrata, et miks sa siis nagu lõpetad kordamise, kui mõistus niimoodi räägib või segab sind? Miks sa lõpetad kordamise? See nagu, minu meelest nagu solvana püha nimel. Aha, et sa ei suuda keskenduda? Ma ei suuda keskenduda. Aha. Solva. Okay. So Janek is saying that he knows that... Kui sa ei kuula kedagi tähele panema, see ju solvab. Aha, okay. Ja, et kui see,
it's an offense to the holy name if you're not But if you attentive. don't chant, is it not offense? aga nüüd on küsimus selles, aga kui sa üldse ei korda, kas see ei ole solvang? See, this is a common misconception. ma ei teagi, ma ei oska midagi öelda. Guru Maharaj ütleb, et see on tegelikult üks väga-väga nii-öelda levinud vale arusaamine. People think, well, my chanting is so offensive. Inimesed mõtlevad, minu kordamine on nii solvanguid täis. I don't want to offend the holy name. Ma ei taha püha nime solvata. So therefore I will not chant. Ja seega ma ei korda püha nime. But I can tell you this. Aga ma võin teile öelda seda. It's more offensive not to chant than it is to chant with offense. Et on rohkem solvav mitte korrata, kui korrata solvangutega. In our present neophyte stage, we have to chant with offense. We can't avoid it. Et meie praeguses algaja positsioonis me peame kordama solvangutega. Meil ei ole teist võimalust. We simply have to strive to minimize those offenses as much as possible. Ja me peaksime püüdlema neid solvanguid viia miinimumini nii palju kui võimalik. In this way, gradually, we'll become pure of our, completely pure in our bhakti. Ja sedasi järk-järguliselt me muutume puhtaks oma bhaktis. But everything that Prabhupada has given us, it is for our proper understanding. Aga kõik, mis Prabhupada on andnud meile, on meie õiges arusaamiseks. That the chanting must be there. Even if it's not perfect, we must chant to the best of our ability. That's all. Et isegi kui mantra kordamine ei ole hea, me peaksime kordama mantrat nii hästi You should never say, I'm not qualified to chant. Mitte kunagi sa ei tohiks öelda, et ma ei ole nii-öelda kvalifitseeritud. Therefore I will not chant. Et ma ei ole sobiv kordama ja seega ma ei korda. That's completely wrong See understanding. on täiesti vale arusaamine. The fact is, none of us are qualified to chant. Tegelikult fakt on selles, et mitte keegi meist ei ole kvalifitseeritud kordama püha nime. But by the mercy of Lord Chaitanya, the mercy of Krishna, by the mercy of Prabhupada, we're able to chant. Aga läbi Jumal Chaitanya, läbi Jumal Krishna, läbi Srila Prabhupada armulikkuse me oleme võimelised kordama. That's their kindness upon us. See on nende lahkus meie jaoks. Krishna has made himself easily accessible to us in this age of Kali in the form of his name. Krishna on sellel Kaliuga ajastul teinud ennast väga ligipääsetavaks läbi oma püha nime. So just go ahead and chant. Lihtsalt korda. And try to improve. Ja püüa seda kordamist siis parandada. One of my students said, well, you know, I chanted around, but I saw that it wasn't perfect, so I'm going to go back and chant it again. Üks minu õpilane ütles niimoodi, et ma kordasin ringi. Üks minu õpilane ütles, et ma kordasin ringi. That's not a practical program. Et üks õpilane ütles niimoodi. Because the neophyte will not be able to perfectly chant. I'm sorry. The neophyte will not be able to perfectly chant. Et üks õpilane kordas ringi, aga nägi, et see ring oli ebatäiuslik. He thinks, well, my first round was not perfect, so I better go back and re-chant the first round. Et see ring oli ebatäiuslik, seega ma lähen uuesti ja kordan seda ringi. They may end up chanting that first round for, 50 years. Aga selline lähenemine ei ole praktiline. Trying to make it perfect. Siis nad võivad seda ühte esimest ringi korrata 50 aastat ja püüda seda täiuslikuks teha. And never get to their second round. Ja mitte kunagi jõuda oma teise ringini. So it's better you chant whatever quality of japa you can do. Go ahead and do that and then move on to the second round. That's all. Et ükskõik mis kvaliteediga sa ühe ringi kordasid, mine edasi järgmise ringini. In this way, gradually, slowly, you will improve. Ja sedasi järk-järguliselt, niimoodi tasapisi sa arened. If you don't chant though, your consciousness will not improve. Aga kui sa ei korda mantrat, siis sinu teadus ei arene. It could go downhill Sa võid also. minna niimoodi mäest alla. Just like if you're rowing the boat down, rowing around the stream, you see. Just nagu näiteks sa sõidad paadiga siis voolu peal. You're rowing your boat upstream, you see. Et sa tõmbad siis seda oma paadiga, sõidad nagu vastuvoolu. What happens if you stop rowing? Aga mis siis, kui lõpetad arvutamise? You go just the opposite direction, downstream. Ja sa lähed kohe allavoolu. So you have to make the endeavor to advance in Krishna consciousness. Seega sa peaksid tegema seda
püüdlust, et arendada Krishna teadvuses. Otherwise, Maya Devi will sweep you away into the ocean of birth and death. Vastasel juhul Maya Devi lihtsalt viskab su sünni ja surma ookeani. So you will agree to chant 16 rounds every day? Et kas sa oled nõus kordama 16 ringi iga Very päev? good. Thank you. Väga very hea, much. aitäh sulle. Thank you very much. So how many rounds are you chanting, Philip? Et kui mitu ringi sina kordad, Philipp? Right now I'm not chanting at all. Is there any reason? Kas on mingi põhjus? I can tell the reason. No taste. Mina võin sulle põhjus öelda, mitte mingit maitset. Ja Philipp ütles, et just täpselt, selles ongi asi. No ruchi. Ei ole ruutšit, ei ole maitset. So your assignment is you have to somehow get a taste for the holy name. Ja sinu ülesanne on see, et sa peaksid kuidagi saama maitse püha nime vastu. By hook or by crook. Kas siis, kas ütleme niimoodi, By any method of beg, borrow or steal. ükskõik mis meetod läbi, kas sa ütleme siis palud, laenad või varastad. Somehow taste the nectar of the holy name. Kuidagi püüa seda nektarit, püha nime nektarit maitsta. Bhaktivinoda Thakur prays like that. Et Bhaktivinoda Thakur palvetab niimoodi. He says, I will beg, borrow or steal and so that by the name's effect I can become paralyzed. Bhaktivinoda Thakur palvetab sedasi, et ma kas laenan, ostan või varastan, et läbi püha nime mõju ma täiesti ühesõnaga siis ütleme kangestun. So you must find a way to become a madman after the name. Et sa peaksid leidma vahendi, mismoodi muutuda hulluks püha nime järgi. That will save you from the repetition of birth and death. Ja see päästab sind sünni ja surma kordumistsüklist. Otherwise, I can't guarantee what you'll be in your next birth. Et vastasel ma ei saa sulle garanteerida, kes sa oma järgmises elus oled. But if you seriously take up this chanting, I guarantee at least you'll be a human being in your next life. Aga kui sa seda kordamise võtad tõsiselt kätte, siis And at best, you'll go back to God. kindlasti oled sa inimene järgmises elus. Või siis parimal juhul lähed tagasi Jumala juurde. Any other questions? Kas on veel küsimusi? Can I ask him? et ma tahtsin Karoli Wait a minute. I need to ask him something. Matatsi küsib Philippilt. Is that all right? I Mhm. can ask him something. What's that? Matatsi wants to ask Philip. Yes, that's right. Why you can chant? What is your reason? Et Matatsi küsib, et miks sa ei saa korrata, mis see põhjus on ikkagi? Ongi nagu see, et ei ole nagu maitsest. Et the reason is, as we spoke, that there is no taste. But how you gonna develop the taste? Aga kui sa ei korda maanta, et kuidas If you seda, don't try, if you don't want to chant, how you gonna develop the taste? et kui sa ei püüdle, et kuidas seda maitset nagu arendad? ei, no ma niimoodi arendan. Sest praegu näiteks loengu ajal andis küll inspiratsiooni, ma tahaks ka nagu hakata uuesti. Noh, vot just, mis ta nagu Igor ütles, et nagu enne seda ka see, et see on nagu hea. Ma veel proovin ise ka nagu. So Philip is telling that yes, how to develop. Is that it's like by associating with devotees, and he said that right now, like during the lecture, he got the inspiration and he feels he got the chanting more. inspiration. Now he got the inspiration. Now he has to put in practice. If he doesn't put in practice, he will lose the inspiration. Ja nüüd Madas ütleb seda, et kui sa seda inspiratsiooni ei pane praktikasse, siis sa kaotad selle inspiratsiooni. And that inspiration has to be kept. Et seda inspiratsiooni tuleb hoida. In other words, this inspiration that you've gotten now, this is your most valuable asset. Nüüd see inspiratsioon, mis sa said, see on sinu kõige väärtuslikum, ütleme siis, ese. You should not allow yourself to lose it. Ja sa ei tohiks lasta endal seda kaotada. And the way to keep it is get your hands in that bead bag and chant every day on the beads, and you'll keep the inspiration. Ja selleks, ja see võti, kuidas inspiratsiooni hoida on iga päev oma käsi panna sinna mantrakotti ja hoida mantrat. How to be inspired to chant the names. Et kuidas siis olla inspireeritud, et korrata nimesid? The very simple formula. Väga lihtne valem selle jaoks. Whether you're inspired or whether you're uninspired. Et kas te olete inspireeritud
või te ei ole inspireeritud, pick up the beads and chant. võtke mantrahelmed ja korrake. And by that chanting, even if you're uninspired, Ja läbi selle kordamise, isegi kui te ei ole inspireeritud, by the power of the name, you'll become inspired. et läbi püha nime kordamise te saate olema inspireeritud. But if you put the beads in the corner somewhere and never touch them, then you're just defeated, you'll never develop taste. Või kui te panete need mantrahelmed siis kuhugi nurka, siis te kunagi ei arenda maitset. The only way to develop taste is by regularly associating with the names. Et see viis, kuidas saada maitset, on regulaarselt siis suhelda püha nimega. So are there any other questions? Kas on veel küsimusi? Even if you don't have a taste, the Lord is feeling that you are making endeavor to chant His name, which He wants you to. So then He will encourage you, He will give you energy, He will give you focus, everything. But you have to endeavor, you have to show the Lord. Ja seega Maatad siis ütleb, et isegi kui sul ei ole seda maitset, sa peaksid püüdlema. Selleks, et on vaja püüdlust, sest Jumal näeb seda püüdlust ja ta annab sulle seda jõudu. Aga sa pead püüdlema. Any other questions? Mis Kairit käis minu juures ja me vestlesime. Kairit tohib, sa esitasid Kairi, ma rääkisin talle natukene Krishna teadust ja soovitasin talle siia tulla, et siis ta ütles, et tal on hästi suur ego, et kuidas sellest lahti saab. Ma ütlesin, et ma viin sind ühe inimesega kokku, kes õpetab sul, kuidas suurest egost lahti saada. Nüüd ma tema esitasin. So Igor is telling that Kairi here, she came through Igor. And Kairi told Igor that she has a very big ego. And so Igor said that I will bring you to a person who can help you to like smash the ego. That's very nice. See on väga tore. You come to me to get your ego smashed? Et sa tulid selleks, et oma ego purustada. That's very, very nice. See on väga, väga hea. I would like to tell you there are two types of egos. Ma tahan sulle öelda, et on olemas kahte tüüpi egosid. One of them is very bad and the other is very good. Üks nendest on väga halb, teine nendest on väga hea. The false ego is the bad one. Et vale ego on see halb. The real ego is the good one. Aga tõeline ego on see hea. So the false ego means you think that you're God. Et vale ego on see, et sa mõtled, et sina oled Jumal. Or it means you think that you're the center of everything. Everything revolves around you. Või see, et sa mõtled, et mina olen kõige keskpunkt, kõik keerleb ümber minu. That if something is pleasing to you, then it's good, and if something it doesn't please you, it's bad. Et näiteks, et kui miski on meeldiv sinule, siis see on hea, aga kui see ei ole meeldiv sinule, siis see ei ole hea. That's called the false ego. Aga see on vale ego. It's being very greedy, you see, Et selline väga, selfish. väga ahne, väga isekas. Everything has to be for your pleasure. Kõik peab olema lihtsalt sinu naudinguks. So then there's the real ego, which is different. Siis on ka olemas tõeline ego, aga see on erinev. That's to understand that you are a tiny part of something which is much bigger than yourself. See on arusaamine, et sa oled üks väike osake millestki, mis on palju, palju suurem sinust. You are sitting right now in the middle of the total existence. Et praegu sa istud keset totaalset eksistentsi. Can you say that you are everything? Sa võid öelda, et sa oled kõik. Et sa oled kogu eksistents. Yeah, so you're part of everything. You're not everything. Et sa ei ole kõik, vaid sa ei ole kogu eksistents, vaid sa oled üks väike osake sellest. So what is the nature of the part? Aga mis on selle osakese olemus? In relationship with the whole, Oma suhtes tervikuga. the part always serves the whole, doesn't it? Et osake alati teenib tervikut, kas pole nii? Just like the hand is part of your body, Just nagu käsi on üks sinu keha osa. so it is meant to serve the complete whole body. Ja samuti siis selle käe funktsioon on ka siis teenida seda keha tervikut. Your body needs nutrition, Et sinu keha vajab toitaineid so the hand will serve the body by putting the food in the mouth. ja käsi teenibki keha sellist, et paneb siis toitu suhu. So in anything, whether it's in a watch, you see, Et ükskõik mis see ka ole, kas näiteks kell, every part of the watch, it serves the complete whole of the watch. et
iga kella osakene teenib kogu kella tervikut. So the part always serves the whole. That's a universal law. Nii et osake alati teenib tervikut, see on universaalne seadus. Therefore, your part Seega sina oled osake of the complete whole. täielikust tervikust. Therefore, you by nature, to be properly situated, must serve that complete whole. Seega, et olla õiges positsioonis, peaksid sa seda tervikut teenima. False ego is when you think, I am that complete whole. Valeega on see, kui mina mõtlen, et mina olen see tervik. But real ego is when you understand that I am the tiny servant of that complete whole. Aga tõeline ego on see, et kui sa mõistad ja mõtled, et mina olen selle terviku osake teener. In other words, if the hand has an ego problem, you see, Näiteks kui käel on, ütleme, ego probleem it will refuse to feed the stomach. ja kui see keeldub toitmast kõhtu, It will say, I will just take the food here and squeeze it in my fingers. ütleb, et ma võtan toitu lihtsalt pigistan endal näppudesse niimoodi. I will not feed the stomach. You see. Ma ei toida kõhtu. So how long will that egotistic hand survive? Siis kaua selline, ütleme, egotsentriline käsi vastu peab. The body, if it's not fed, it will die eventually. Keha, kui teda ei toideta, siis ta lõpuks sureb. So the person who is puffed up with false ego, they are killing themselves. Seega inimene, kes on nii-öelda täis puhutud valest egost, ta tegelikult vaikselt tapab ennast. They are depriving themselves of their very life. Nad tegelikult nii-öelda siis keelduvad kogemast tõelist You are part of God. Sa oled osake Jumalast. Therefore you must render service to God. Seega sa peaksid rakendama teenimist Jumalale. Otherwise you're cutting yourself off from the very source of your existence. Vastasel juhul sa tegelikult lihtsalt lõikad ennast ära oma tegelikust allikast. So to be egotistical, Olla selline egotsentriline it is simply a stupid thing, that's all. on lihtsalt rumal asi. You should become a humble servant of God. Sa peaksid muutuma Jumala alandlikuks teenriks. Doesn't Jesus pray like that in the Bible? Kas Jeesus Piiblis niimoodi ei palveta? He says, Father, not my will, but thy will be done. Et Jeesus palvetab, et Jumal, Isa, mitte minu tahe, vaid sinu tahe So the saab perfection, olla täidetud. the perfect form of ego is, I am the eternal servant of God. Seega siis täiuslik ego vorm on see, et mina olen Jumala teener. You wake up every morning, tell yourself, I am the eternal servant of God. Iga päev ärka üles ja ütle, et mina olen Jumala teener. And I must try to serve him with all of my thoughts, words, and deeds 24 hours a day. Ja peaksin püüdma teda teenida 24 tundi ööpäevas. As soon as you think like that, your false ego is put away. Ja kui te niimoodi mõtlete, siis teie vale ego liigub kõrvale. And your real ego as a spiritual being is manifest. Ja teie tõeline ego kui vaimne elusolend, see kerkib esile. So I would be, if you would like to become fixed in the real ego and completely destroy the false ego, I'll be very happy to help you do that. Et kui sa sooviksid tõesti siis seda valetegot kaotada ja saada püsivaks olemaks tõelises egos, siis ma olen valmis sind aitama.